Good morning guys. Mayong buntag sa tanan. Magandang umaga sa lahat. Good morning all. Mayong buntag buong mundo. Guys, kagagaling lang namin sa palengke guys. Magkorporasyon na naman kami guys. Ito, aming pinamili guys. Damo guys. Maramihan to ngayon guys. Okay. Sikasuhin namin guys. Itong malunggay guys, doon to sa tinitriman ko na. Na-upload ko na guys yung pagtitrim nito. Ito, gata, coco milk, isda. Siyempre guys, bigas. Tapos ito guys, ang mga gulay. Nadari. Natay tutaran dito. Okay. Para mahugasan na guys. Ano to guys, pananghalian. Habuan na to. Yan. 4 kami nito guys. Yatag na ni. Pagkapi ni. Tamis ni. Hinog naman. So yan guys, aming lulutuin guys. Eggplant, ito, okra, basa, mais. So ito, babalatan natin. Oh. Tangad. Yung sa pusa guys. Maingay. Pero kutsilyo raw. Maingay ang pusa guys. Gusto na naman niya yung tanglad. Ano, lugar siyahan. Wow. Okay. Para sa pusa guys. Wow. Wow, lagi. Para sa pusa. Bigay ko lang eh. Okay guys. Yan sa basura guys. So itong dalawang saging guys. Ito yung pang-almusal ko guys. So mamaya na ako kumain guys. Almusal. Para ma-askaso na to. Kasi mabutan tayo ng lanta guys. Sa gulay. Pangit na. Prepare lang muna guys. Kaya pa tiisin yung gutom eh. So masarap to ngayon guys. May mais. Ito guys, hugas guys. Ito. Bilisan mo lang muna sa buto guys. Binala ni panitang kulbasa. Sorry guys, na ano yung camera guys. Nasagi lang. Okay. So hugas guys. Was-was muna guys. Kasi malanta guys ang gulay guys. Ang katong okra dong, ana pag hugas dong. Maghugas ka sa okra. Kuan mo sa marit? Sa marit be? Ari be? Di, ikos pala to. Ay guys, hindi na hiwaan guys. Para sumiksik yung alat sa laman guys. Ito atong asin. Ayan, sirada guys. Walang problema, maalat yan guys. Kasi pang sahog to guys eh. Okay. Maya guys, prito to. Microbio. Okay guys. Tapos ng malunggay. Malunggay. Potato. Sweet potato lid. So pati tangkay guys, sali. Yung malambot. Sinasabi ko guys na hindi magsawa sa gulay guys.
Basta gumawa ka lang diskarte. So putulin lang natin guys para ingat. Sino yung gagaya, ingat lang. Yan. Okay. So ayos natin guys para pag magluto na hindi ka halukay ng halukay. Okay. Pati spinach mo lang yapon ni no? Tawagan eh. Bati. Hindi ko alam guys. Oh, ito yung itsura oh. Ayan, malambot na guys eh. Yung malambot guys, sali na guys. Ganunin din natin sa kutsilyo guys. Ano lang guys, ang mga diskarte. Idea ba? Next. So itong dahon guys. Bukod yan guys. Sama to ditong dahon guys. Sibuyas. Tirada guys. Diskarte ba? Para madali lang matapos kasi kaso sa needs mo guys. Uy, mayroon pa pala nga lagbati guys. Yan. Okay. Next. Ginaganito ko guys, hinahalo-halo ko na para pag ilagay mo na doon sa pag luto, hindi ka nahalukay ng halukay para maghalo lang. Ito, saluyot na naman guys. Pag may uod na kasali dyan guys, pasensya. Sahog na yun. Pero walang uod yan guys. Pinili na yung magandang dahon. Saluyot. Okay, tapos mabilis ang galaw guys. Hugas na to guys para hindi manglanta. Okay guys, hugas na guys. Natulog ko lang guys. So ito na yung mga dahon guys. So yung gata. So na-prepare na guys. Yung mais na lang guys. No? Kakayurin ko lang guys yung mais. Okay guys, yun ang mais guys oh. Corn. I-tailor ko lang guys para balance yung nipis guys. Pagbukas pa lang to guys. Kakarusin pa yan sa kutsilyo guys. Para hindi masama yung balat guys. No? Okay. So ayan na guys, napaikot na. So ganunin ko kasi sa kutsilyo guys. Oh? Para hindi masama yung balat guys. Ganun lang kasimple guys ang tirada guys. Diskarte lang. Para lalapot ng sabaw guys. Kalikos kaldero daw. Para ato na ning plaster para katapos nito kakain din ng almusal. Hinanda na lang namin to guys para kasi
pag mabutan ng lanta sa gulay guys, pangit na. Ayan guys, oh. Nakahugas na. Mga dahon-dahon. Ito na yung kalabasa, okra guys. Ayan. Ito yung talong, eggplant, naiwan yung balat guys. Pag isagad kasi guys, ang lalaki, ano sa kasi, yung masama yung balat ng buti lang mais. Ano lang ang style guys. Yung gagaya, ingat. Masugat yung kamay nyo. Ito na guys, oh. Diba? Okay guys, tapos na ang mais guys. Ito, corn. Lagyan na sa liro guys. Yan. Tayo, gamay tubig daw. At gamay tubig. Sayang. Okay. Kuha ng tuno dong. Kanang unang piga, pangalawang piga. Ayaw tong una, pawahin ang una. Kana, ang lasaw. Isod. So, lagyan rin ng asin guys. Dalawa ang dumiskarte guys. What? Saan to? Isagod. Namin nilangoy. Sagbot? Yan ba? Samong luyot. Masisira ang tirada. Masisira ang ating diskarte. So guys, so lagyan pa natin ng sabaw guys. Na, tuwang. Iklamor ba ito Gina? Unsa to kadagan? Mas daghan na ron. Mas daghan eh? Kaya Sigurado ka? Mas daghan eh? Katalataan pa man yun. Lagi. Basta mas daghan eh? Mas daghan. Okay. So, ito guys oh. Lagay na yung guys. Luya, ginger, matis, tomato, lemongrass, onion. Saan is English? Sibuyas leaves. Sibuyas na. So yan na guys. So naka-prepare na guys. So kakain na kami guys. So abangan nyo guys. So naka-prepare na guys, no? Salang na lang, ready to cook na to guys. So tabi muna to si Manghang. Okay, so kakain muna kami guys ng almusal guys. So itong puro to gata, panglahas na to guys. Kasi pag iuna to guys, maamoy lana. Tawagin sa amin. Mauber sa cook. Okay. Ready to cook na yan guys. Okay guys. Sinalang ko na guys. Nagluto na guys. Lambutin lang yung mais guys. So himayin ko muna ang isda guys. So, para pang saho guys. Okay guys. Alisa lang sa buto guys. Para iwas tinit guys. Malalaking tinik yan guys, mag-isip.
diskarte guys. Diskarte sa pour. Alisan sa buto guys para iwas disgrasya. Kailangan suliin guys. Okay guys, tapos na. Pinilian na sa buto. So ilagay ko na guys. Okay. Ayan na guys. Ito na ang mais guys. Ayan na guys. Pangpabango. Pangpayami guys. So ilagay ko na rin yung ano guys. Yung ito guys kalabasa. Bra. Okay. Kaya natin half cook guys. Okay, tikman natin yung guys kung half cook na guys. Okay guys, pwede na ilagay yung talong guys. Yan guys, pag maluto yung talong guys, lagay na yung dahon guys. Ang final timpla muna. Ilagay yung puro gata guys. Okay guys, tingnan natin guys kung paluto na yung talong guys. Paluto na guys. Ilagay ko na yung puro gata guys. Pure. Ito na guys. Para mapainala na yung timpla guys. Coco milk. Okay. Kulo, final timpla guys. Kutsara lang gamit guys. Gawin mo na guys. Para final timpla. Okay, kumulo na guys. Dito na yung puro gata guys. Tinagay ko na. Yummy yummy guys. So final timpla guys. Pamoy nga. Parang tabang. Tabang nga. Kamoy ko lang guys. Alam ko na. So lagyan natin ng asin guys. Timplang patsamba guys. Yummy guys. So, okay. Tunawin muna natin yung asin bago natin tikman uli. Para pag sakto na timpla guys, lagay na yung mga dahon-dahon guys. Para siguro ang asin. Manuli. Parang kulang pa. Kulang pa nga guys. Kasi basa yung gulay. Yan. Yun na guys. Kilaway daw dong. Oh. Ito. Ano ikaw? Kumain pala siya ng matamis guys. Okay na. Okay na guys, timpla. So, medyo mataas yung timpla guys. Okay, kasi basa yung gulay. Lagay na natin guys. Kalagbati, saluyot, malunggay, dahon sa kamuti, dahon sa sibuyas. Yan guys, ang diskarte ito guys. Saktuhin mo na timpla yung sabaw. Yan guys, technique. My style guys. Style ko lang yun guys.
Okay. Korporasyon to guys. Dami. Marami kami nito guys. May mais, talong, kalabasa. Marami pang ang kulang dito guys eh. So pagkulo nito guys, finish product. Kuluin mo na guys. Hindi natatakpan guys. Paulbuhin lang natin ang gusto. Okay. Kumulo na guys. Luto na. So, sa amoy pa lang guys, mukhang sakto na timpla. Pwede na guys, kahit tikman. Na guys. Okay. So, kain na guys. Ito na guys. Ang utan, pinunuan. Kulang pa to guys sa ibang mga sari. Yung sari-sari guys. Ito na guys. Oh. Dami guys. Kalabasa, talong, alagbati, saluyot, malunggay, dahon ng kamuti. So ito na guys, ang produkto guys. May mais pa yan guys. Okay. So nakita nyo guys kung paano ako dumiskarte guys ng ginataan guys. So kami ay kakain na guys. So papaalam na ako guys. Sana kumain na rin kayo ng pananghalian. Lunch time na guys eh. So thank you very much for watching guys. So please like and share. So please guys, yung hindi pa kapag-subscribe, please guys, subscribe guys my YouTube channel guys. Maraming salamat sa pumapalo sa aking Facebook, lalo na sa YouTube channel ko. Thank you very much guys. God bless you all. Bye bye.